लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए। मुझे भी बहुत दुख लगता है, बुरा लगता है। अनंत जैसे लोगों को मैंने चांस दिया जिंदगी में, 9 इलेक्शन हारा है वो, तभी भी मैंने उसको चांस दिया, ईएम बनाया। কিন্তু মহারাজার সাথে যে আজু বাজুতে যারা আছেন সেই লোকগুলি তো সঠিক না। ওরা মহারাজার নামে ওরা টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। মহারাজার নামে বর্তমান সিটিং এমএলএ পদে আছে আমার এমপি এলাকা বিধানসভা কেন্দ্রের এমএলএ নিজস্ব কন্ট্রাক্টর থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। Sucini tera bajol te Malaysia North tini video ni thumbnail title nukui pujan malkana tini ni main topic ti pramara party ni khorni MDC Sadagar Koloi Ananta Tei borok tini ti pramara party ya kare BJP party o haplai thangka o kok tabuk social media markine viral ang tongo apagi kebama loko kok salai tongo Sadagar Koloi Ananta Tei chalak phajil agi ti prasani pot mane MDC enge rangsa chini saui bohok poma olokhe tabuk BJP party o hapthangka hanai borno je bot rui kaplai khane lukrok jatra sarke salai tomni nukjaka phiaba kubi kogle amose Sadagar Koloi Ananta Tei ti pramata party ya karma oklogo ti pramata party ne kono effect problem loss da angno amose wansuktai o kokro sana thangke Sadagar Koloi Ananta Tei ti pramata party ya kare BJP party thangpano Motharokni 1% pano kono loss khoti kari aunor kono khanaka Sadagar Koloi Ananta Tei BJP party o habui thangpano ti pramata party ni 1% pano loss khoti kari tangke hinpa Bubakara agino Saimanjak Samungu Sugia Sadagar Koloi Ananta Tei agi pula MDC ni post rimani amono kotor mistake kuno kamu sugia talent bo kari a bagino takle MDC election henke awati nanungya Sadagar Koloi Ananta Tei Bubakara mungsa post relia sakit onerika abati jorakeno on nanungya Sadagar Koloi Ananta Bora ti pramata party ya kare BJP party hapmani nuksaka jodi Sadagar Koloi Ananta Tei takle bisyobo hanyo hai MDC ni post reka hankai Sadagar Koloi Ananta Bora ti pramata party ono tongi tongkamo warik warike Haipano ekbar jorati se tomo hamya Simon thangkeba Bubakara tamni on nanungya borokno mang bar MDC rinaiba te buinobo chance rina nangu men kokba amosi Sudo borno simi post eba MDC ama hake charwi toni khe Bubakara kahamka tabu borno MDC ni post relia mungsa post relia tongkhanke Bubakara hamyang ka haja amkon kokda o MDC eba ticket seat lobin bagno BJP party habui thangka e khorok ni rok BJP party ni lokorok henke kha bisingo wansu tongkhna ti pramathani khorni MDC no sing manka takle BJP party no vote kaplai engnai hine bat kubi kokle khorok ni expire pajak tokti kaplam MDC no se malangsio BJP party rok buskang jora nuklenta Sadagar Koloi Ananta Bora Dewarmano Sabo Potui Kaplai Kai Public Lucose Borno Potui Kaplai Kai aba Kusuguti Sawa Tini of Public Lucuno se Salak Tuka Kai Kalanka Khaika Chapri MDC MDC Ananta Tei Motha Yakare BJP party Thama Olo Bubakara Boys Message Rika Ananta Tei Satbar Zorati election vote failing Zak Bano last chance Barbar Sama Bagino Bono MDC post Roi MDC bo Senamka Bora Mote Bora Kahamke Samungtang Tangto Hone Bhage Bo Anilogi Hamya Kanemusungba Haipano Ananta Tei tabu BJP party habui thange belano kahamsi engka aboti bora borok kutuli thangki se tabuni shikle rono chance heroi manani aba chance mansene Bubakara ama hake saka so kendor pakisa Bubakara jakok samni akok khnauni di लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए। मुझे भी बहुत दुख लगता है, बुरा लगता है। अनंत जैसे लोगों को मैंने चांस दिया जिंदगी में, 9 इलेक्शन हारा है वो, तभी भी मैंने उसको चांस दिया, ईएम बनाया, MDC बनाया। उन्होंने कहा बुबागरा लास्ट टाइम चांस दो, चांस दिया, जिताया, बोला लास्ट टाइम ईएम बनाओ, दिया। अब अगर इस उम्र में 80 प्लस की उम्र में अगर उसको बीजेपी जाना है तो उसके बारे में क्या बोलूं, आप लोग ज़्यादा जानते हैं। मेरा फाइट, मेरा कमिटमेंट अपने लोगों का अधिकार के लिए है और वो मैं करूँगा। और जब ये लोग जाएंगे तभी तो यूथ को चांस मिलेगा। Norok juton ke Bubakara jakok samni juto kamgene khnawi mankana site tike ni bagino Ananta Bora kohole Bubakara no amseke chalak tuka khai khibi kalangka bo thina sakang kaham to sajgalang galaka hamyamano sajak tinai abati Bora kohoy Ananta Tei logini te khorta tike Loobi Chapri Sadagar Koloi no tam sanahno hutta nomna bor se dophane bagi samung tang tinai pu yangke tike sit ni bagi se wati jorani yongkala bahari tomni datak sitakeno nukjak tongkha
Henke जों दिनै जत साइमनो BJP पार्टी रक बरक नि 28 एबा 28 कैंडिडेट नि मुंगलिस रेवरिका आरो बिसिङाव साबर तंग नर्क बिदुनो बाथर रुइ परिना खाबा परि नायमनो एबा बिदुनो बाथर रुइ नायमनो काहमकेनो हाइपनो जों अ जायगा कयेकजन बरक नि मुंसिमि सावरिनाय आमर कंका टिकेट सीट लुबि हालहालि आश्रम बारिनि अनंत बुराबो टिकेट मानका लगिनि सदागर कलयबो अम्पि नगरो टिकेट मानका ताबुक बरक टिकेट माने यारबो किसिं खालाय वारिक वारिकेनो हरगे जुवाक नंगे पार्टी खालायने एबा फुन्डि कक सलायजने ए दादो ए काका आंले टिकेट मानखो नोंबो टिकेट मानका जों ताब एन्जॉय खे थामाका तिनि दफा काहनो तो हाइमेनो तो सिंगाबो नायने थायो तिनि बहु पुंना बसे कक सदागर कलयबे जे यांगो अनंत बुरा ताबर आमके फुन्डि जिमि कक साय बर एकदम क्लोज बेस्ट फ्रेंड तंगलासिन हायसि ते महारानी तेले मुरावा हंके मंत्री विकास देवरमानि बसामारि बिलो जमातेबो टिकेट मानका ने नुका आबगे मंत्री विकास देवरमा ताबु ब्लाइने तंगतोय खुसिंजाक बसामारि नो MDC टिकेट कासे रुइ मानमानि दारते ते काथलिया मिर्जापुर पद्मलोचन त्रिपुराबो मानका जिनि पद्मलोचन बो मार्किनो बुइनो चिबुक चिर निकुरो बसा कुलेरो हने एकदम वालाय कुतुमां बबाहनो MDC नि टिकेट कासा मानजा जाखा एन दामसरानि कासु सरावो बुट बातायने बागै बिपिन देवरमा बाहनो टिकेट मानखा आमरन कारियो तेबो गोबां कैंडिडेट नि मुं दंगो नरक जुदि फुल डिटेल एबा फुल मुं नाने मुसुं खांके जिनि WhatsApp चैनल हाबैना दि लिंक डिस्क्रिप्शन हायकबा कमेंट जगा रुरिनाय बाक्सा बरक टिकेट सिटनि लुबि एंगे साकनि दफाना हामे सायके थंगि तमनि नुकिनो दारा सिगां देवरमा थाचिंगो बिनि खानि कक साव पोस्ट खलाक्या पावर ते रां एडिक्शन अंके आबुनि रिहेब सेंटर ते करे पोजीशन मानि हनके पार्टी सलायने सिमिनो लामा जीरो तो हिरो ले नाइबो नाइथगो हिरो तो जीरो ले नाइबो मने कथक जिनि बरक मनुष्य रक आरनो गलायले जाता केबनि चाय तो करे जतनो सय क करे आदत से मजबूर मा ना करलाने त्या ते हामारिमबो मारलायने तेबो कुसुको कादिहनै हनके नरक अ कक्थनि मिनिंनो बुदा बुजिखा खाखलाय जों जतो तिप्रा साबा दारा सिकान देरमने कक्थै जे सामारनो काहमकेनो बुझि मानखना बसावनो कखितारे लाचिमुरुइ साइतोमा कलाइख्या मानेका जीरो निसिमि हिरो ओं खांके बेलाइनो नाशिगे नाथतगुंगो हिरो एबा नायक तमा जागा से एकदम जीरो बेकारंगि कलाइथां खांके आमरखा नाशिगे नायबो मनिकतक मासे ओंसिउ इनके आजका जोंचिनि बखानि माने दारसकन कोन सानथांया चिनि बखा चिनि पर्सनल ओपिनियन दिस हौदो ताबो एग्जांपल सदागर कलाइबे अनंत बुरानो जीरो निसिमि हिरो सनामै नाथतो केति हेतु फेक्या अमा ताबो तामका हिरो तमानि बिसिंगो से तासे जीरो खांखर थामा नुकजावका इनके आबो मने कथ गेदिबा इनके दारस कने कक्थेबो सेम आमतिनि दंका बतो जगा केबनो मंगरक मेंशन खाय कक साया मंग तो मेंशन खाय जोंसे साव एग्जांपल रिक जों अकक साता सुचिनि तर बाइतले मने सं हिंगा तान बगे आमसुनो मालाफिन चिनरवे नेक्स्ट वीडियो जगा नरक अ वीडियो साजका शेयर करि जतो तिप्रासे लुकु काहाम हेमेन नुगै सेमानांतुं हामबाय তো আজকে আমি মহারাজাকে আমি খারাপ বলছি না মহারাজাকে আমি পছন্দ করি মহারাজাকে আমি যথেষ্ট প্রেম করি কিন্তু মহারাজার সাথে যে আজু বাজুতে যারা আছেন সেই লোকগুলি তো সঠিক না ওরা মহারাজার নামে ওরা টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে মহারাজার নামে বর্তমান সিটিং এমএলএর মধ্যে আছে আমার এমপি এলাকা বিধানসভা কেন্দ্রের এমএলএ নিজস্ব কন্ট্রাক্টর থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে প্রমাণ আছে ক্যাশ এসেছে দিল্লি থেকে ক্যাশ এসেছে এমন অনেকটি তথ্য প্রমাণ আছে যে এতগুলি করাপ্টেড নেতার মাঝখানে আমরা কিভাবে সার্ভাইভ করব